তো দেখেন গাইস এই কি করতেছে আর ইও দেখেন ই বলে কিছু বলে দেন কেন ওই দেখ একটা কথা বলবি না নলে একবার তালু একবার নামাই দেব বুঝছিস চই কাটা জম তুই লো বইজা খামু আমার কাটা চামচ দিয়ে খুব চোখ বলে তুই খাবি খাইতে দমসে লিখে বলেন তো আমার ধমাছে ওই চল কই না দে আমি ও মাই গড আমার করে এবলাক তুমি বুঝতে পারি না এই চালটা টাপ এরকম এই दा सब के साथ जस्ट शट अप योर माउथ माइंड योर लैंग्वेज इनफ इज इनफ क्या हुआ है तुझको थप्पड़ मार दे एक बार नानी आता जाएगी ए तेरा नानी आता जाएगी बेशरम अरे ये क्या कर रहा है वो कूदल में ना थैंक काट जाएगा तो सब में या होगा गुस्सा पड़ता है क्या गुस्सा तो नहीं पड़ता है ना और एक दिन देखो क्या कर रहा है गाइस देखो ये सफाई कर रहा है देख रहा ये सफाई कर रहा है ये देखी দেখতে পাচ্ছেন সবাই সো ফানি আমি তো কিছু বুঝতে পারতাছি না এগুলা কথা বা ভাষা দুই দেখাইলাম দুইয়ের মানে কি আমি জানি না টাটা বাই বাই